Maayong gabi kayon tanan mga kaigsuonan, and then aniang nasab kita karon sa atoa nga pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoa nga pamalandong atong ibase sa una nga Domingo sulod sa Kwaresma nga pagkakutloon kini sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 11. And then, naghisgot kini sa giingon, pagtintal sa yawa ni Kristo. Ang Ginoo manaag kaninyo, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo, himayaon ikaw o Kristo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagbuwasa siya sulod sa kapatan kaadlaw kapatan kagabi ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya ug unya mingon, kung anak ka sa Dios, himuang pan kining mga bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaan nga syudad. Ug ipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo o giingnan, kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayo nga bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug unya mosimba kanako. Si Jesus mitubag, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon, mao karon ang unang Domingo sa Kwaresma unya gitawag usab kini og Opus Sancti Petri. Ang buot ipasabot, the pontifical work of Saint Peter the Apostle. Mao na nga aduna roy mga second collections nga ipadangat ngadto sa mga buhat charity sa tuwa Santo Papa. And then sanglit una mangnon nga Domingo sa Kwaresma, gamay lang sad nga pahinumdum, no? Nga ibaw naman yun ta nga ang Kwaresma 40 ka adlaw nga ay lang ipa ang Domingo, no? And then ang mo culminate ni siya gyud ang maong kasaulugan sa ngariman sa Semana Santa, no? That's the culmination nga mo ending sa ngadto pod sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo, no? Mao na siya ang panaw, mao na ang dagan sa pamalandong sulod sa Kwaresma. And then nindot sa kayo kay Kwaresma 40, no? Biblically speaking,
very meaningful sad kay ng 40, di ba? May nomdom ta 40 ka tuig nga gikan sa nagpanaw ang mga Israelita sa kamingawan hangtod nga nakasulod sila sa saad, sa yuta nga saad, the promised land, di ba? Nga nindot sa gayo, kung may nomdom sad mo, dili ba bisan sa panahon ni Noah, 40 ka adlaw to nga nag-uwan nga ang lunok nahitabo, di ba? Nga si daghan gyud kayo ang meaning sa 40 nga si Moises 40 ka adlaw nag-andam muna 40 ka adlaw nag-andam muna siya nga midawat usab sa napulo ka sugo sa Dios dito sa matawag nato og sa bukid sa Sinai. So ang 40 ka adlaw mo na ginaingon nga usa kini siya ka panghitabo nga makaingon nga God is always in our journey. Then mga panghitabo nga mohatag kanato mingon nga sulod sa 40 ka adlaw nga kita usab nakatagamtam og kaluwasan gikan sa Dios nga kini pod nga kang Kristo 40 biya siya ka adlaw kung hinumdum sad mo 40 ni siya ka adlaw nga ampo, nagpuasa sa kamingawan. And this is part of this preparation sa iya pod nga public ministry. Katong pagsangyaw, pag-ayos mga masakiton. So, part sa iyang pagpangandam sa siyang kaugalingon, mo ni ang 40 ka adlaw nga siya nag-ampo, nagpuasa, and then sa iyang kaugalingon. And then, mausad na mao ni ang ato ang ebanghelyo karon. Sa ato ang ebanghelyo karon mao ni nga sulod ni ning 40 ka adlaw nga si Kristo nag-ampo ng puasa, siya gitintal sa yawa. And that's the story of the gospel today. Dili ba? Mo ni ang story sa ebanghelyo sa Domingo ug mapuhon. And then, kung imo nga tanawon, so, ang tentasyon, ato lang sa, alita sa katisismo, no? So, ang tentasyon per se, dili na siya sala, klaro kay sa tanan, no? Duwa na mayon, nagitintal ka, nakasa na ka. So, ang atong katisismo mingon, duhay may tabo, ana. If you give in, that's the time na makasala ka. But if you fight, imong madibasog ka, nga di ka madaog sa tentasyon, opportunity po na nga makadawata sa grasya sa Diyos. Sa ito pa, ang temptation per se is not a sin. Opportunity for grace, but it can also be an opportunity or a chance that will fall into sin. So, mao ni nga sa kan Kristo, wa gihulagway sa ebanghelyo nga ang nga wala makadaog, no? Wala madala si Kristo sa tentasyon sa yawa. So sa tulo ka mga tentasyon, si Kristo nagpabilin nga malig-on. Nagpabilin nga masunuron sa kabubuton siyang amahan. Nagpabilin nga nagsubay sa diha sa matawag nato sa misyon nga gihatag kaniya sa amahan. Dili ba? So, usa sa mga butang na wala madala si Kristo mao, of course, he was in prayer. And then, giingon sad nga matawag na to, he was on fasting at this time. Mabitaw sa akong mga wali, usahay we are very particular of the rules sa fasting. Mangita tag sa mga rules sa fasting nga, mukuha tag usa to justify. May tag excuse aron dili ta makapuas sa mga abstinence. For example, edad, sakit, bla bla bla, uban pa.
So, lagi ng rules, of course. That's the guide. Pero, we have to know also that the reason behind sa fasting or abstinence. Ang reason behind mo yun, that's self-denial. And then self-discipline, taming of our bodily desires. Ano bang self-denial, self-body discipline, self-discipline, o mao na aron dili ta maligon ta di ta makasa aron maduol ta sa Ginoo. Sa to pa, the purpose of fasting is to let us be close to the Lord. We have to tame our desires to let us be away from all the evil temptations. So that's the spirit. And that's the message behind of fasting. Muna nga, mabitaw to nga ginaingon, nga ang puasa o abstinensya, so na yun siya sa kwarisma. Ang amo po magpuasa, mag-abstinensya ka panahon sa Pasko. Mauni, this is the proper time to have a right intentions to observe fasting and abstinence. Nga mao na nga si Kristo sa Ebanghelyo nagpuasa siya. Nagpuasa niya. Ang Kwaresma is a time of prayer. Is a time of fasting and to have self-discipline, self-denial, taming of our bodily desires. Mao ni nga physically tingali si Kristo weak, pero spiritually he is very strong. Mao ni nga ang yawa wala makadaog. Wala niya madala. Kay spiritually si Kristo lig-on. Mao ni nga nindot sa kaayo ni nga atoa po makita sa atoa po nga pagsaulog, pagpanaw niini nga matawag nato panahon sa Kwaresma. And then nindot sa balikon ako ang panawagan sa atong arsobispo si Alberto Oy, nanawagan siya nga po this year atong i-appeal sa ato ang pamalandong ang matawag nato og kinaiya sa simbahan nga ngayon natong huptan ang kinaiya sa pagpaminaw, listening church. Nya, mo na iyang panawagan, so isip pagpangandam mo niya sa centenary celebration sa pagka-archdiocese sa Sugbo on 2034. So, mao ni nga nindot sad nga ato po ni siya nga ma-integrate diha pod sa tema sa atong archdiocese. And then, kung ari po ta sa mo-focus ta nga rin sa tentasyon ni Kristo, daghan kaayo og mga interpretations, reflections about this temptation of Christ. Ang usa sa mga nindot sa gayo nga gihulagway sa mensahe nga si Kristo kini ganing pag-usab sa yawa to reshape our own identity. Nga moingon nga usahay kini for example nga matawag nato og himua kining pan ngadto kining bato himua ang pan at that time si Kristo gigutom. Pero kung imong tan-awon ang kinabuhi sa tao dili convenience, magic. Dili na mo'y ato ang pagkatao. Nya ang tentasyon mo ingon kana ganing shortcut kanang sayon and then dili na moagi o kasakit, kalisod, and then what if wala dili na ganahan nga mo mura bag
the pain and suffering, walay ganahan ana. Pero ang atoa sa atoa nga pagka tinud-an ni Kristo, mao na nga if ever mahitabo na struggles naman tayo mga struggles. Let's not go to the shortcut. Ang temptation gyud nato is go to the shortcut. For example, problema, maghiko. Survival, mangawat. Kung matawag na to, ang problema, sulbon sa tikas, etc. That's shortcut. Himuha kining bato ngadto sa pan. Shortcut, magic, automatic. That's not who we are. So, kinahanglan nga mabitaw na ang giingon sa balaang kasulatan, lihok tao ka ikaw tabangay. Mabitaw na human nga atong unang ginikanan na kasala. So, ang kinabuhi sa tao becomes very miserable mo na kinahanglan lihok tao aron ka mabuhi. So, that's who we are. So, dili ta magpadala ni anang gitawag og shortcut, convenience, automatic. Kundili ang Cebuano idiomatic expression moingon ang mag-antos masantos. Let us try to solve problems pinasubay sa sakto nga paghatag og solusyon, dili shortcut. Nga ikaduha pod, ang atuang identity nga dili na to iagad unsa perception sa mga tao, di ba? Sa layat kay dula kay matawag na to og sawon ka sa mga angel. That's popularity. So, sometimes madata ang atong kinabuhi sa atong ibase sa perception sa uban. Nga, tungod kay atong iagad unsay isulti sa uban, mauna nga makompromise ang atoang nga kinabuhi, ang atoang morality, ang atoang values. For example, sa balik-balik, labi na kay emerging culture karon sa atoang katilingban, ingon, kinsa to magbinutan, mauna ay dautan, pananglit kon ang 5 dautan, ya, mukuyog na lang po, kay hadlok po. Unsay pala ikasulti nila, bla bla bla. So, mauni nga, usapod ka butang nga nindot kay gitudlo sa to ebanghelyo nga. Dili nato iagad ang atuang pagkatao, ang atuang pagkakristyano, kung unsa ang perception, unsa ang sulti, ug unsay ikasulti sa uban. Just do what is expected from us, and whatever their perception is, that's their perception. Sa ato pa, kinahanglan lig-on tag baruganan sa ato ang pagtuo. Kinahanglan nga lig-on ang ato apod nga baruganan nga diha sad sa pagtulon-an sa simbahan og kang Kristo. Arihagod anang politika, no? Usahay ang ato ang Catholic faith ma-compromise because of political affiliations. Di ba? And then, sometimes, ma-image conscious ganita, amaw na mag-agad yun sa perception sa uban. Kung ma-image conscious ta. Kung ugaling, we are sa very insecure, with all insecurities, mao na. Maapektuhan yun ta sa isulti sa uban. Mao na nga ginaingon sa ato ang ebanghelyo nga layat aron musikat aron naay mga anghel, pero that's not the point. Nga nindot sa gayo,
Mingon sa dangatong ebanghelyo nga mingon, ihatag nako ning tanan basta muluhod ka. No, ang atong tentasyon kanang hawd-hawd, kanang kita diyo maghari. O bitaw na mawa ang elemento sa pagpangalagad, servant leadership. So, ang tentasyon mao nga if given the opportunity, let us not use position, kwarta, or whatever, do na kay office, blah, 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 should be at the service of the church and of God and of those who are in need. Dili kay maghari-hari nga ikanay matawag nato subayon o ikanay magbuod sa tanan. That's pride, dili ba? So mao ni ang mensahe nga ato ang mapamalandungan. There are other reflections and messages that we can draw from the gospel, but this is what I can share to you. So, manghinaot ta nga magpabilin ta nga magpakita og kinsa ta sa atong pagka-Kristiyano, sa atong pagka-Katoliko, and then ato yung barugan ang atong Catholic faith. Whatever happens, aron palanog, mapakita nato ang kahayag, kung mahimot ang kahayag wa si ni Kristo sa uban. Dili ba mga kaigsuonan? So ato rin pamalandungan. And then, napitol ko kamo sa pag-ampo sa itong mga kaigsuonan, mga masakiton. Amo lang itong amahaan, ayuha sa mga tagsa-tagsa nila ka mga balatian ang mga kaigsuonan, mga masakiton, labi na nining nagsunod nining among pamalandong sa Ebanghelyo. Kining tanan, among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. So, anila sa takutob nga, magkita na po tayo sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa ito ang FB account as Diocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini, si Father Joseph Intig, ang kanunay na naguban kaninyo, nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Manalangin ang Diyos kanatong